be shaken. In the name of Jesus, enemy defeated. And we will shout it out one more time. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemy defeated. And we will shout it out, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free. In Jesus' name, I will live, I will not die. I will declare and live you high. Christ revealed, and I am healed. In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. One more time, in Jesus' name. Amen, amen. Holy Spirit, rain down. Holy Spirit, rain down. Rain down. Rain on us. Holy Spirit, rain down. Holy Spirit, rain down. Holy Spirit, rain down. Oh, rain down. Rain on us. Sekali lagi katakan Holy Spirit. Holy Spirit, rain down. Holy Spirit, rain down. Rain down. Rain on us. Holy Spirit, rain down. Holy Spirit, rain down. Rain down. Rain on me. Oh, we give you thanks, we give you glory, because you're worthy to praise, Lord. Mengalir Tuhan, mengalir atas kami, terpuji namamu. Saya serahkan pada Pastor Boas. Thank you, Pastor Ferdi. Baik, Bapak Ibu, saudara sekalian, waktu selanjutnya kita akan dilayani oleh Pastor Choi dan Pak Randy. Silakan Pak Randy. 오늘 저녁 수료식에 참석한 여러분들을 축복하고 사랑합니다. Sekali lagi saya ucap syukur kepada Tuhan kita bisa hadir di tempat ini dan saya memberkati semua kita di tempat ini dalam nama Tuhan Yesus. 오늘 수료식 여러분들에게 간단하게 요한계시록 결론이라고 말할 수 있는 요한계시록 22장 20절에서 21절 말씀을 읽고 간략하게 말씀을 전하겠습니다. Malam hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan secara singkat yang merupakan kesimpulan dari kitab Wahyu yang diambil dari Wahyu pasal 22 ayat 20 sampai 21. 이것들을 증언하시니가 이르시되 내가 진실로 속히 오리라 하시거늘 아멘 주 예수여 오시옵소서. 주 예수의 은혜가 모든 자들에게 있을지어다. 아멘. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, ya aku datang segera. Amin, datanglah Tuhan Yesus. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin. 예수님께서 사도 요한에게 말씀하셨습니다. Ini adalah perkataan Tuhan Yesus kepada Rasul Yohanes. 내가 진실로 속히 오리라고 말씀하셨습니다. Aku datang segera. 이때 사도 요한은 뭐라고 예수님에게 대답했습니까?
Dan apa jawab Rasul Yohanes? 아멘 주 예수여 오시옵소서라고 대답을 했습니다. Rasul Yohanes menjawab, amin, datanglah Tuhan Yesus. 사도 요한은 로마 제국의 박해 아래서 복음을 전하다가 체포되어 반모섬에 유배되어 죄수 생활을 했습니다. Rasul Yohanes pada waktu itu adalah seorang yang ditangkap, diasingkan di Pulau Patmos karena pemberitaan Injil yang dia lakukan. 하루 종일 동굴에서 돌을 캐는 일을 해야만 했습니다. Sepanjang hari pekerjaannya adalah menggali batu-batu di dalam gua. 앞이 보이지 않는 캄캄한 그런 절망 속에서 하늘 보좌 우편에 계시는 예수님께서 요한에게 나타나셨습니다. Dan di dalam situasi yang benar-benar tidak berpengharapan, di situ dia melihat Tuhan Yesus yang ada di atas takhta. 장차 될 일에 대하여 사도 요한에게 말씀하셨습니다. Dan Tuhan Yesus menyampaikan kepada Rasul Yohanes hal-hal yang akan terjadi pada akhir zaman. 세상 종말에 있을 사건들을 자세하게 계시하셨습니다. Tuhan Yesus mewahyukan segala sesuatu yang akan terjadi pada akhir zaman. 예수님 다시 오셔서 세상을 심판하시고 천년왕국과 그리고 영원한 새 하늘과 새 땅을 이루실 것을 말씀하셨습니다. Tuhan Yesus berfirman kepada Rasul Yohanes bahwa dia akan datang kembali dan dia akan menghakimi orang-orang yang tidak percaya. Sedangkan orang-orang percaya akan masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun dan di dalam langit yang baru dan bumi yang baru. 마지막으로 예수님은 요한에게 말씀하셨습니다. Dan yang terakhir, Tuhan Yesus berfirman kepada Rasul Yohanes, 내가 진실로 속히 오리라고 말씀하셨습니다. ya, aku datang segera. 이때 사도 요한은 예수님께 아멘 주 예수여 오시옵소서라고 대답을 했습니다. Dan Rasul Yohanes menjawab, amin, datanglah Tuhan Yesus. 예수님 반드시 다시 오십니다. Tuhan Yesus pasti akan datang kembali. 그리고 영원한 하나님 나라를 완성하실 것입니다. Dia akan menyempurnakan kerajaan Allah yang kekal itu. 우리는 사도 요한 같은 심정을 가지고 아멘 주 예수여 오시옵소서 주님 다시 오심을 간절히 사모하며 살아야 할 것입니다. Kita juga harus hidup seperti Rasul Yohanes yang merindukan dan menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus dengan berkata, amin, datanglah Tuhan Yesus. 예수님은 언제 다시 오시나요? Kapan Tuhan Yesus akan datang kembali? 마태복음 24장 14절 말씀입니다. Kita lihat di dalam Matius pasal 24 ayat 14. 천국 복음이 모든 민족에게 증언되기 위하여 온 세상에 전파되리니 그제야 끝이 오리라 예수님 말씀하셨습니다. Yang berbunyi demikian, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. 모든 민족에게 복음이 전파되면 예수님 다시 오셔서 영원한 하나님 나라를 완성하실 것을 말씀하신 것입니다. Tuhan Yesus berjanji ketika Injil diberitakan menjadi kesaksian bagi semua bangsa, waktu itulah ia akan datang kembali dan menyempurnakan kerajaannya. 그래서 지금도 많은 선교사들이 복음의 오지에서 모든 민족에게 땅끝까지 복음을 전파하기 위하여 수고를 하고 계십니다. Itulah alasannya kenapa sampai hari ini ada begitu banyak misionaris. Mereka berjerih payah memberitakan Injil di pedalaman-pedalaman, pelosok-pelosok sampai ke ujung bumi. 우리는 예수님께서 제자들에게 마지막으로 내리신 명령, 그레이트 커미션을 잘 알고 있습니다. Kita semua tahu perintah terakhir Tuhan Yesus, amanat agung kepada murid-muridnya. 마태복음 28장 18절에서 20절까지의 말씀입니다. Yang terdapat dalam Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20. 사도행전 1장 8절 말씀입니다. Terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. 오직 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 내 증인이 되리라고 말씀하셨습니다. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem,
di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. 땅 끝까지 복음이 전파되면 예수님 다시 오셔서 세상을 심판하시고 천년왕국과 새 하늘과 새 땅을 완성하실 것을 예수님은 약속하셨습니다. Tuhan Yesus berjanji ketika Injil ini diberitakan sampai ke ujung bumi, waktu itu dia akan datang kembali, dia akan menghakimi dunia ini. Dan semua orang yang percaya mereka akan masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun. Setelah itu ia akan menyempurnakan kerajaan Allah. 예수님 다시 오심을 간절히 사모하는 성도들은 땅 끝까지 복음을 전파하기를 힘씁니다. Dan orang-orang yang merindukan kedatangan Yesus yang kedua, mereka juga punya gairah dan semangat untuk memberitakan Injil sampai ke ujung bumi. 대한민국은 물론이거니와 우리 인도네시아와 또 말레이시아 교회들이 아시아와 그리고 저 중동과 그리고 땅 끝까지 복음을 전파하기를 힘써야 할 것입니다. Kita semua, bukan hanya gereja Indonesia dan Malaysia, gereja Korea, gereja Asia Tenggara, gereja Cina, kita semua harus berusaha untuk memberitakan Injil sampai ke ujung bumi. 특별히 이슬람권에 있는 인도네시아 교회와 말레이시아 교회는 이슬람 복음화를 위해서 이 마지막 때 하나님 앞에 귀하게 쓰실 줄로 믿습니다. Dan khususnya Indonesia dan Malaysia, dua negara yang mayoritasnya adalah orang-orang Islam. Saya percaya Tuhan akan memakai Indonesia dan Malaysia untuk memberitakan Injil kepada banyak orang-orang Muslim. 우리는 10개월 동안 요한계시록을 통해서 하나님 나라를 우리가 바라볼 수 있었습니다. Selama 10 bulan kita sudah belajar kitab Wahyu dan kita bisa mengerti seperti apa kerajaan Allah itu. 하나님 나라가 이루어지기 위해서는 예수님 다시 오셔야만 합니다. Supaya kerajaan Allah itu benar-benar sempurna, maka Tuhan Yesus harus datang kembali. 예수님 다시 오시기 위해서는 복음이 땅 끝까지 전파되어야만 합니다. Dan Tuhan Yesus akan datang kembali pada saat Injil menjadi kesaksian bagi semua bangsa. 복음을 땅 끝까지 전파함으로 예수님 다시 오셔서 영원한 하나님 나라가 이루어지기를 간절히 소망합니다. Dan saya berdoa semoga kita semua menjadi orang-orang yang merindukan kedatangan Yesus yang kedua dan rindu untuk memberitakan Injil sampai ke ujung bumi. 이제 함께 한 3분 동안 우리가 합심해서 기도하는 시간을 갖도록 하겠습니다. Saat ini mari selama kurang lebih 3 menit kita akan berdoa buka suara bersama-sama. 아멘 주 예수여 오시옵소서. 우리 하나님 앞에 기도합니다. 주님 다시 오시기 위해서 우리가 땅 끝까지 복음을 전파해야 될 것입니다. 이제 다 함께 합심하여 통성으로 기도하겠습니다. 살아계신 하나님 아버지, 영생하신 나의 주님, 10개월 동안 요한계시록을 통하여 세상 마지막 있을 사건들을 말씀을 통하여 너희들이 자세히 살펴보았습니다. 예수님 다시 오시고 이 세상을 새 하늘과 새 땅을 완성하시는 너희들이 말씀을 통하여 살펴보았습니다. 내가 진실로 살피오리라 예수님께서 말씀하셨는데 사도 요한이 아멘 주 예수여 오시옵소서 하나님 앞에 응답했던 것처럼 저희들도 주님 다시 오심을 간절히 사모하며 살게 하여 주시옵소서. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk di sambutan ucapan selamat buat semua peserta yang sudah mengikuti acara ini. Waktu selanjutnya untuk Pastor Yu. 이 시간에 축사의 말씀 전하는 시간입니다. Pastor Yu Byongkuk, silakan. 임병국 신유사님이 축사 말씀을 하겠습니다. 여러분 반갑습니다. Sekali lagi saya senang bisa bertemu dengan Bapak Ibu semua. 저희들은 이 코로나 팬데믹이 일어나고 난 뒤에 현장에 가지 못한다는 것 때문에 굉장히 걱정을 했었습니다. Dan secara pribadi kami memang sangat khawatir karena sejak terjadinya pandemi COVID-19
Kami para misionaris hampir tidak bisa berada di medan misi. 근데 이렇게 줌이라는 이 인터넷 이 영상을 통해서 한 지역뿐 아니라 여러 지역에 있는 이렇게 귀한 동역자들이 같은 시간대에 이렇게 함께 들어와서 말씀을 나누고 들을 수 있는 이런 어떤 좋은 툴이 있다는 사실을 굉장히 감사하고 놀랐습니다. Tapi kami bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan buka jalan bagi kita semua melalui aplikasi seperti Zoom ini sehingga kita bisa berjumpa dalam waktu yang sama meskipun kita berada di berbagai tempat atau berbagai negara yang berbeda-beda. 제가 속해 있는 선교 단체는 국제 선교 단체입니다. Ya, saya berasal dari satu badan misi yang disebut dengan Badan Misi WEC. 그래서 여러분도 아시다시피 서구의 교회들, 영국 교회라든지 유럽 교회라든지 북미 교회라든지 혹은 저 오세아니안, 이 태평양 연안에 있는 이 큰 호주나 뉴질랜드나 혹은 한국의 교회들이 그동안 세계 선교를 위하여 어떻게 동참하고 기여했는지를 아마 여러분들이 많이 듣고 생각했을 거라고 생각합니다. Saya berpikir bahwa Bapak Ibu semua telah banyak belajar tentang gereja-gereja barat, gereja-gereja Amerika Utara, gereja-gereja Oseania yang selama ini telah ambil bagian di dalam pelayanan misi sedunia. 근데 지금 현재 이렇게 세계 선교가 이렇게 되어가는 거 보면 뭐 확실하게 서구의 교회들은 선교사들의 숫자가 급격히 줄었습니다. Tetapi kalau kita melihat akhir-akhir ini, misionaris-misionaris dari gereja barat ini benar-benar sedang terjun bebas, merosot sekali. 저를 위시하여 우리 단체는 지금 계속해서 기도하면서 하나님 어떤 나라가 이제 이 중요한 선교 과업에 동참할 수 있을까 하고 계속 이렇게 여러 방법을 통해 방향으로 이렇게 살펴보고 있는 거예요. Dan khususnya badan misi di mana saya berada, kami terus berdoa selama ini untuk bertanya kepada Tuhan, kira-kira negara mana yang akan dipakai Tuhan untuk melakukan terobosan misi ini ke depan. 그러는 가운데 우리 눈에 인도네시아 교회가 들어온 것입니다. Dan yang Tuhan nyatakan kepada kami adalah gereja Indonesia. 여러분들은 인정하실지 모르지만 인도네시아 교회는 굉장히 중요한 역할을 해야 될 때가 지금 되었습니다. Saya tidak tahu apakah Bapak Ibu semua setuju atau tidak, tetapi kami menangkap pesan dari Tuhan bahwa sekarang ini gereja Indonesia harus mengemban satu tanggung jawab yang besar untuk pelayanan misi ke depan. 근데 무슨 이유인지는 모르지만 현재까지 인도네시아 교회가 우리가 기대한 것만큼 보다도 훨씬 더 적게 선교사가 많이 나오지 않고 있다는 사실을 알게 된 것입니다. Tetapi kami tidak tahu apa alasannya. Gereja Indonesia masih sangat sedikit sekali di dalam mengirim misionaris-misionaris ke luar negeri. 이런 와중에 우리가 이제 최 목사님이 지난 여러 해 동안 인도네시아의 많은 목회자들에게 이렇게 어떤 그 성경적인 강의와 또 선교적인 도전을 하셨다는 사실을 들었습니다. Dan saya sudah mendengar dari Pak Choi bahwa sudah puluhan tahun beliau terus melayani banyak hamba Tuhan dari Indonesia untuk menyampaikan seminar-seminar Alkitabiah kepada mereka. 또 우리 보아스 목사님께서 인도네시아 여러 지역에 많은 인간 휴먼 네트워크 많은 사람들의 연결 커넥션을 통해서 많은 목회자들과 교회들을 이렇게 연결하고 있다는 사실을 알게 되었습니다. Dan saya juga mengenal Pak Boas yang selama ini menjadi penghubung gereja Korea dengan begitu banyak gereja-gereja yang ada di seluruh Indonesia. 그래서 저는 굉장히 지금 excited, 아주 그냥 기대가 큰 거예요. Jadi saya benar saat ini sedang merasakan suatu perasaan exciting yang luar biasa. 저희는 아마 이 코로나 바이러스가 이게 끝이 나면 그동안 최 목사님
또 보아스 목사님이 연결해 놓았던 인도네시아 여러 지역의 교회들, 목사님들, 신학교들을 찾아가서 그들이 어떻게 선교에 동참해야 될지를 도전하고 돕고 함께 선교 대회에 동참하게 해야 될 그런 기대에 가득 차 있는 겁니다. Jadi saat ini hati saya benar-benar dipenuhi dengan satu pengharapan yang sangat luar biasa. Setelah selesai COVID ini, saya akan berkunjung ke Indonesia. Saya akan mengunjungi gereja-gereja dan denominasi. Saya akan melihat seperti apa pelayanan misi mereka, memobilisasi mereka, menolong mereka, sehingga mereka mau ambil bagian di dalam konferensi misi. 인도네시아 안에 있는 인도네시아 교회뿐 아니라 인도네시아 교회 해외에 있는 미국이든 뭐 말레이시안, 필리핀이든 인도네시아 해외에 있는 인도네시아 교회까지 다 함께 이 세계 선교의 대열에 동참할 수 있도록 저희가 계속해서 도전하고 협력하고 그들의 이 파트너십을 이끌어내려고 하는 그런 기대를 갖고 있습니다. Dan bukan hanya gereja Indonesia yang ada di Indonesia saja, tetapi juga gereja-gereja Indonesia yang ada di luar negeri. Kami rindu untuk menantang mereka agar mereka juga bergabung di dalam barisan pelayanan misi sedunia ini. 여러분들은 어쩌다가 이렇게 다 이번 기회에 거의 10개월 동안 이 요한계시록을 아주 철저하게 다 배웠어요. Ya, entah seperti apa, kita menyadari bahwa tanpa kita sadari kita sudah bisa belajar atau menyelesaikan pelajaran kitab Wahyu ini selama 10 bulan. 이제 여러분들은 행동에 나설 때가 됐어요. Dan kini waktunya untuk kita menerapkan apa yang sudah kita pelajari. 해외 선교는 바로 지금 여러분들이 계신 거기서부터 시작이 돼야 돼요. Jadi, misi luar negeri harus kita mulai dari diri kita masing-masing saat ini. 어떤 선교적인 정보, 어떤 선교적인 방법 이런 것들을 여러분들이 더 알고 싶으면 저희들은 언제든지 코로나 끝나면 달려가요. Kalau Bapak Ibu semua ingin mendapatkan informasi-informasi tentang misi atau mungkin cara-cara melakukan pelayanan misi, kami siap untuk berkunjung ke Bapak Ibu semua. 여러분, 이제 10개월 동안 40주간 동안 요한계시록 공부 끝났으니 이제 끝났다. 이렇게 생각하지 마세요. Jadi jangan berpikir, oh saya sudah menyelesaikan pelajaran kitab Wahyu selama 40 minggu. Oh, saya sudah selesai. Enggak boleh berpikir seperti ini. 이제 배웠으니 실행에 옮기는 것입니다. Jadi kalau kita sudah belajar, maka kita harus menerapkan apa yang sudah kita pelajari. 그리고 우리 모두가 한 마음으로 주 예수여 어서 오시옵소서. Sehingga dengan sehati kita dapat berkata, amin, datanglah Tuhan Yesus. 이 일에 우리가 함께 동참하고 함께 힘을 합치는 여러분 모두가 되시기를 진심으로 부탁합니다. Saya sungguh-sungguh berdoa dan memohon kepada Bapak Ibu semua untuk ambil bagian terlibat di dalam pelayanan misi sedunia. 여러분 사랑하고 축복합니다. Aku memberkati dan mengasihi Bapak Ibu semua dalam nama Yesus. 함께 일합시다. Mari kita bekerja, bermitra bersama-sama. 할렐루야. Haleluya. Thank you, Pastor Yu. Welcome to Indonesia. Thank you. Kamsahamnida, Mungsanim. Baik, Bapak Ibu, saudara sekalian, luar biasa kita didorong untuk menjadi gereja yang misioner. Malam ini saya lihat ada banyak saudara-saudara kita dari Korea. Mari kita berikan tepuk tangan buat mereka. 다시 한번 오늘 밤에 그 한국 분들이 많이 참석하셔서 박수 한번 칩시다. 감사합니다. 축복합니다. 감사합니다. Tuhan berkati semuanya. 네, 축복합니다. Nih, baik untuk selanjutnya karena peserta banyak, jadi tidak bisa bersaksi satu persatu, tidak bisa semuanya berbicara di tempat ini malam ini. Saya akan undang Pak Dr. Robert Tawasaku. Beliau akan mewakili peserta, akan memberikan ucapan terima kasih dan sambutan. Silakan Pak. 예, Robert. 그 참석하는 분들이 너무 많아서 하나하나씩 간증할 수 없고 오늘 저녁에 오늘 밤에 그 로버트
목사님이 축사로 맡았습니다. Ya. Salam Pak Pastor Choi, 샬롬, Shalom. 제대엽 목사님, 네, Pastor Randy, 랜디 Pastor 목사님, Boas. 보아스 목사님, Salam Bapak-bapak pendeta, ibu-ibu pendeta, 그리고 serta sahabat-sahabat 목사님들과 그리고 사모님들과 그 참석한 모든 분들에게 serta sahabat-sahabat yang sangat saya banggakan dan kasihi dalam Kristus Yesus. 예, 여러분들이 너무 자랑스럽고 예수님 안에서 사랑합니다. Perkenalkan diri, saya Pendeta Robert Tawasako, 저는 로버트 타와사코 목사님입니다. pelayanan penggembalaan di GPDI Hosana Bulukumba. 저는 Sulawesi 물kum바에 Selatan. 있는 GPDI에 목회하고 있습니다. Ya, Sulawesi Selatan. 그 남쪽 술라웨시 있습니다. Ya, walaupun dalam bentuk siaran virtual seperti malam ini. 예, 이렇게 오늘 저녁처럼 온라인 모임이지만 감사하겠습니다. Setiap Selasa malam itu kita belajar menerima pembelajaran dari kitab Wahyu. Untuk itu saya mewakili teman-teman menyampaikan banyak terima kasih kepada Pastor Choi yang pertama ya, yang sudah bersedia berbagi pengetahuan, berbagi ilmu tentang kitab Wahyu. 예, 그래서 저는 인도네시아 분들을 대표해서 제태엽 목사님께 너무 감사의 말씀을 드리고 싶습니다. Oleh sebab itu, kalau masih ada ilmu yang Pastor Choi ingin bagikan, kami menyatakan siap untuk mengikutinya. 그래서 제태엽 목사님께서 더 어떤 좋은 강의를 있으시면 우리는 언제든지 듣겠습니다. Kepada teman-teman, sahabat-sahabat, peserta, mari bagikanlah pengetahuan yang sudah kita peroleh supaya lebih banyak orang diberkati Tuhan. 그래서 그리고 이미 이 강의를 공부하신 분들에게도 여러분들이 또 많은 사람들에게 이 은혜를 나누어 주시면 감사하겠습니다. Demikian sambutan saya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. 예, 저는 여기까지 하고요. 예, 예수님께서 우리 모두 축복하시기를 기도합니다. Baik Bapak Ibu saudara sekalian, karena peserta seminar ini cukup banyak, jadi tidak bisa satu persatu bersaksi, tapi saudara-saudara kita akan mewakili kita. Dimulai dari Malaysia, minta Pastor Andrew Sugindal. 시라칸 파 앤드루. 예, 지금은 간증하는 시간입니다. 많은 학생들이 이 강의에 참석하셔서 다 하나하나씩 간증할 수 없지만 첫 번째로 말레이시아에서 siapa namanya Pak? Pak Andrew Sugindal. 앤드루 수긴달 목사님께서 간증 dari Malaysia. 말레이시아에서 오신 목사님이십니다. silakan Pak. Baik Pak. Pertama sekali saya ucapkan shalom kepada semua rekan-rekan hamba Tuhan. 모든 분들에게 샬롬입니다. Saya berasal dari gereja Salvation Army atau lebih dikenali dengan Bala Keselamatan kalau di Indonesia. 저는 구세군 교회에서 목회하고 있습니다. Saya seorang pelajar sekolah Alkitab, juga seorang gembala sidang. 신학생이면서 지금 교회를 목회하고 있습니다. Dan saya sangat bersyukur kepada Tuhan karena diberi kesempatan untuk mengikuti seminar Wahyu ini. 네, 저는 이 요한계시록 강의를 들을 수 있는 기회를 주셔서 하나님께 너무 감사합니다. Secara pribadi saya sangat diberkati dengan setiap pelajaran
dari kitab Wahyu yang dibawakan oleh Dr. Choi. 예, 강의마다 제테오 목사님을 통해서 많은 은혜를 받았습니다. Meskipun saya pernah mengikuti pelajaran Alkitab dari kitab Wahyu beberapa tahun yang lalu, tetapi saya mendapati bahwa inilah satu-satunya pelajaran kitab Wahyu yang paling jelas dan paling mudah dimengerti yang saya pernah ikuti. 저는 신학생으로서 물론 요한계시록에서도 배운 적이 있지만 그러나 이 제테오 목사님 그 강의를 통해서 이 요한계시록이 너무 쉽게 그리고 이해하기가 너무 쉬운 그런 강의라고 생각합니다. Saya percaya bahwa Dr. Choi seorang hamba Tuhan yang bukan saja berkebolehan untuk mengajar, tetapi dia seorang hamba Tuhan yang diurapi. 예, 저는 제테오 목사님께서 그냥 어떤 목사님뿐만 아니라 진짜 기름 부으신 많이 받으신 그런 목사라고 생각합니다. Setiap kali saya mengikuti pelajaran kitab Wahyu, saya merasakan hadirat Tuhan dan saya benar-benar ditantang untuk sungguh-sungguh mengaplikasikan pengajaran-pengajaran daripada kitab ini. 예, 저는 이 요한계시록 강의를 뜰 때마다 많은 은혜를 받고 그리고 그뿐만 아니라 어떻게 하면 이 강의의 내용을 내 삶 속에서 적용할 수 있도록 그런 도전까지 받았습니다. Saya percaya bahwa kita berada di akhir zaman dan pada waktu inilah kitab Wahyu ini benar-benar diperlukan untuk diajarkan secara jelas kepada jemaat Tuhan. 네, 우리가 지금 마지막 시대에 있다는 것을 우리가 믿고 있고 그리고 어떻게 하면 이 강의 내용을 우리가 숨기고 있는 교인들에게 다시 가르쳐 줄 수 있으면 좋겠습니다. Dengan pengajaran yang benar dari kitab Wahyu, maka saya percaya bahwa jemaat Tuhan didorong dan juga dikuatkan untuk bertahan sampai pada kesudahan di mana Yesus Kristus akan datang kedua kalinya. 네, 저는 이 올바른 요한계시록 강의를 통해서 많은 교인들이 자기 믿음이 또 근건해지고 그리고 예수님의 재림을 기다릴 수 있는 그런 건강한 믿음을 가질 수 있다고 생각합니다. Sebagai seorang hamba Tuhan, saya mohon didoakan oleh rekan-rekan hamba Tuhan sekalian supaya saya memiliki keberanian untuk mengajarkan kitab Wahyu ini kepada jemaat saya dan juga orang-orang lain yang Tuhan kasihi. 예, 제가 섬기고 있는 교인들에게나 아니면 다른 사람들에게 이 강의 내용을 정말 다시 가르칠 수 있는 그런 용기를 주실 수 있도록 여러분께서 기도해 주십시오. Terima kasih, Pak. 감사합니다. Thank you, Pastor Andrew. 감사합니다. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya dari Amerika, seorang ibu yang setia mengikuti dan bukan saja mengikuti, tapi mengajak teman-teman lainnya, sahabat lainnya untuk mengikuti seminar ini. Mari kita persilakan untuk Ibu Henny Wong dari 두 New 번째 York. 간증 하실 분은 미국에 계시는 인도네시아 분이신데 이분이 처음부터 지금까지 성실하게 한 번도 빠짐없이 계속 강의를 듣고 그리고 그뿐만 아니라 다른 분들한테도 이 강의를 소개해주고 또 초청하는 그런 분이 오늘 간증하겠습니다. Silakan Bu Henny. 웡, 뉴욕에서 살고 있습니다. silakan Bu. Salam semuanya. 모두 여러분들께 샬롬. Ya, perkenalkan nama saya Henny Wong, tinggal di New York. 저는 뉴욕에서 살고 있는 해니 웡이라고 합니다. Saya bergereja di Gereja Presbyterian Evergreen Korean Church di New York ini. 저는 뉴욕에 있는 그 한국 에버그린 장로교회에서 지금 신앙생활을 하고 있습니다. Saya juga melayani di YouTube, sosial media,
Dan juga saya membuka kelas di Zoom mengenai pelajaran Alkitab. 저도 유튜브를 통해서 사역하고 있고요. 그리고 줌을 통해서 성경을 가르치고 있습니다. Ya, saya waktu ditawarkan ikut pengajaran Kitab Wahyu ini, tentunya saya menyelidiki dulu ini Pastor Choi dari mana gerejanya, asalnya dari mana. Karena saya tahu betul banyak sekali pengajaran di luar sana mengajarkan, mendirikan pendapat mereka, pengetahuan mereka sendiri, tapi yang tidak secara alkitabiah. 저는 이 강의, 보아스 목사님이 이 강의에 이제 참석하라고 이제 초청했을 때 바로 참석하지 않고 저는 먼저 제태엽 목사님이 어떤 분이신지, 왜냐하면 이 요한계시록을 강의하시는 많은 사람들이 이 아주 그릇된 잘못된 그런 가르침을 많은 강의를 하고 있어서 저는 처음에는 너무 조심스럽습니다. Walaupun saya belum mengenal secara pribadi Pastor Choi, tapi saya sudah percaya kepada hamba Tuhan ini, makanya saya tanpa mengikuti pun saya sudah mengajak banyak teman-teman untuk mengikuti pelajaran Kitab Wahyu ini. 그래서 저는 좀 강의를 들을 때 바로 이 강의구나. 그래서 많은 친구들을 초대해가지고 이 강의에 참여하게 되었습니다. Dan saya sangat sangat diberkati dan terbukti ya kalau Pastor Choi ini mengajarnya secara alkitabiah, sistematik dan terperinci. 그래서 너무 많은 은혜를 받고요. 실은 그 제태엽 목사님께서 이 강의를 하실 때 되게 체계적이고 아주 섬세하고 그리고 되게 성경적이십니다. Dan saya sangat berterima kasih kepada Pastor Choi atas waktunya, kesediaannya untuk mengajarkan kami tentang Kitab Wahyu ini. Dan tentunya saya tidak sabar menunggu kelas-kelas yang lain yang janjinya mau mengajarkan Kitab Daniel. Nah, itu saya akan menunggunya. 그래서 다시 한번 제태엽 목사님께 너무 감사의 말씀을 드립니다. 앞으로 더 좋은 강의를 다니엘 강의를 하신다고 들어서 저는 무조건 참석하겠습니다. Akhir kata dari saya mau mengatakan pelajaran selama yang kita dapatkan ini pelajaran yang sangat-sangat memberkati hidup saya, luar biasa. Saya biasanya bosan sekali kalau ikutin pelajaran, tetapi dengan mengikuti pelajaran yang dikasih Pastor Choi, saya selalu semangat. Saya senang sekali dengan PowerPoint yang diberikan beliau, itu luar biasa, membuat saya lebih mengerti tentang pelajaran Alkitab ini. 네, 다시 한번 마지막으로 너무 감사드립니다. 이 강의를 통해서 많은 은혜를 받았습니다. 저는 원래 성경 공부할 때는 너무 줄입고 근데 이 요한계시록 강의를 들을 때 너무 열정적이고 특히 이제 파워포인트 주시면서 너무 많은 은혜를 받았습니다. Dan saya juga sangat bersyukur dan berterima kasih kepada tim yang di belakang layar, teknologi yang luar biasa dari pengajaran ini, sistemnya sangat bagus sekali. Dan saya mau berterima kasih kepada seluruh kru yang bekerja di belakang sana, yang mengatur sound system, yang mengatur Zoom ini bisa berlangsung dengan baik. Ini saya mau mengucapkan terima kasih kepada kalian semua. 그리고 지연교회에 섬기는 모든 분들에게 너무 감사드립니다. 여러분들 때문에 이 줌 사역이 이렇게 너무 좋은 사역을 되었습니다. 다시 한번 감사드립니다.
Baik, saya akan mengakhiri kesaksian saya ini. Saya berdoa agar kelas-kelas yang akan datang akan berlanjut, dan doa saya kepada setiap hamba-hamba Tuhan yang telah mengambil bagian dalam pelayanan ini, Tuhan memberkati. Haleluya. Amin. 아멘. 아멘. 다시 한번 앞으로 또 강의가 있으면 저는 무조건 참석하겠습니다. 그리고 하나님께서 이 강의에 참석하는 모든 분들에게 축복이 있기를 기도합니다. 감사합니다. 감사합니다. 아멘. 감사합니다. Terima kasih Bu Heni. Tuhan memberkati. Silakan Bu Sieni Paulina. Dibuka speakernya, Bu. Ibu. Shalom semuanya. Ya, ini ya, silakan Ibu. Perkenalkan, nama saya Sieni Paulina. Saya tinggal 저는 시니 파울리나라고 합니다. Saya tinggal di Jakarta. 저는 자카르타에서 살고 있습니다. Saya anggota gereja Gereja Kristen Indonesia Pondok Indah di Jakarta. 저는 본독 인다에 있는 GKI 교회에서 신앙생활을 하고 있습니다. Saya bersyukur dapat mengikuti seminar The Book of Revelation ini. Terus Bu? Dari awal sampai akhir, saya tidak pernah absen, selalu mengikutinya. 네, 저는 이 요한기술 강의를 듣게 돼서 너무 감사하고요. 저는 처음부터 지금까지 한 번도 빠짐없이 계속 참석해 왔습니다. Saya sangat diberkati dengan pengajaran yang disampaikan Pastor Choi. Semua yang diajarkan dapat saya tangkap dan saya mengerti dengan baik. 예, 저는 그 목사님께서 하시는 강의들을 너무 잘 이해하고 진짜 나한테 어려운 거 하나도 없습니다. Saya berterima kasih kepada Pastor Choi, Pastor Randy, Pastor Boas, juga teman-teman yang boleh bersama-sama belajar kitab Wahyu ini. Terima kasih. 그래서 제대 목사님께, 랜디 목사님께, 보아스 목사님께, 그리고 이 강의에 같이 공부한 모든 분들에게 감사의 말씀을 드립니다. 감사합니다. Terima kasih Bu. Puji Tuhan, baik Bu, Tuhan berkati. Nah, Bapak Ibu, saudara sekalian, masih ada 2 orang lagi. Saya persilakan Bapak Revo Inkariwang. Beliau ini peserta yang juga luar biasa, dalam keadaan terjatuh dari pohon, badan yang sakit karena suatu hal yang tidak dikehendaki, tapi beliau ini tetap masih dalam keadaan seperti itu, masih ikut seminar. 예, Silakan Pak Revo. 리포 인기리왕이라는 분입니다. 실은 이분이 나무에서 조금 사고 나가지고 그래서 불편한 몸에서 지금 처음부터 지금까지 계속 이 강의를 참석해 왔습니다. Silakan Pak. Shalom. Mudah-mudahan Shalom. ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan malam 자리를 hari. 감사드립니다. Jadi perkenalkan seperti yang dikatakan tadi, nama saya Revo Inkiriwang. 저는 레포 인기리왕이라고 합니다. Kami bergereja di Gereja Kristus Manado, Sulawesi Utara. 저는 마나도에 있는 그리스도 교회에 지금 신앙생활을 하고 있습니다. Dalam pelayanan, saya dan istri melayani di penjara-penjara, sebagian penjara-penjara yang ada di Sulawesi Utara. 사역은 우리 와이프랑 몇 개 교도소에서 지금 사역하고 있습니다. Jadi dari Januari sampai Juni saya ikut, memasuki bulan Juli itu bulan pergumulan seperti dikatakan Pak Boas itu. 예, 그래서 저는 1월 달부터
그리고 6월 달까지 계속 하다가 그때 6월 달에서 사고가 나서 엄청 많은 고민을 했습니다. Karena tiap hari Selasa saya mesti mengajar 7 jam dan lebih lagi seperti kata Pastor Boas, saya jatuh 2 tulang rusuk saya bagian belakang dan 4, jadi total 6, 2-nya patah. 왜냐하면 저는 화요일마다 그 강의를 한 7시간 하는 강의가 있어서 그리고 그 월에 저는 나무에서 떨어져 가지고 갈비뼈가 2개 부러지고 4개가 금이 났습니다. Tapi baru beberapa hari, jadi saya jatuh tanggal 30 Juni, minggu berikutnya di bulan Juli, saya ikut seminar ini. 실은 6월 30날에 저는 그때는 사고 당하는데 그러나 그 다음 주에 이 강의에 계속 참석해 왔습니다. Walaupun sakit sekali seperti Pastor Randy bilang bahwa kalau patah tulang rusuk itu sakit, tetapi Tuhan memampukan saya untuk ikut terus. 여러분 아시다시피 이 갈비뼈가 부러지면 엄청 아픕니다. 그러나 하나님께서 저에게 힘을 주셔서 이 강의에 계속 참석할 수 있게 해주셔서 감사드립니다. Puji Tuhan karena mendapat kesempatan mengikuti seminar yang luar biasa ini. 저는 이 좋은 강의를 정말 듣게 돼서 공부하게 돼서 너무 감사드립니다. Terima kasih Reverend Choi, thank you. Terima kasih Pastor Boas, terima kasih Pastor Randy. Segala usaha jeripaya dari bapak-bapak ini pasti akan mendapat berkat dari Tuhan. 그래서 제태호 목사님 그리고 보아스 목사님, 랜디 목사님께 감사의 말씀을 드립니다. 하나님께서 여러분들의 애쓰를 기억하시고 또 갚아주시기를 기도합니다. Semua yang telah mendukung seminar ini boleh berlangsung dengan baik. Terima kasih. Dan kita telah membuat satu komunitas yang percaya kepada Kristus benar-benar. Dan semoga kita boleh bertemu lagi di seminar yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. 그래서 뒤에 좀 숨기는 모든 분들에게 감사의 말씀을 드립니다. 또 앞으로 또 다른 강의에 만나주시면 감사하겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. Amin. Terima kasih Pak Rivo. Terima kasih Pak Mari Rivo. kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Baik, satu lagi yang terakhir, Ya. Ibu ini juga setia sampai akhir mengikuti seminar. Silakan Bu Chris, silakan Pak Edi persembahkan dulu. 처음부터 끝까지 지금까지 빠짐없이 참석하신 분입니다. silakan Bu. Shalom semuanya, selamat malam. Shalom, 안녕하세요. Terima kasih saya sudah dikasih kesempatan untuk boleh menyampaikan terima kasih kepada Pastor Choi, juga untuk Pak Boas dan juga untuk Pastor Randy. Saya bergereja sama dengan Ibu Sieni di Gereja Kristen Indonesia tapi di Bandung. 네, 저는 이부 시엔리처럼 만동 객가이 교회에서 지금 다니고 있는데 제태 목사님께, 보아스 목사님께, 랜디 목사님께 감사의 말씀을 드립니다. Saya melayani di sekolah minggu. Saya sudah melayani lebih dari 30 tahun sejak saya masih SMP. Dan saya tuh begitu rindu dan senang mengikuti seminar-seminar khususnya yang membahas kitab-kitab yang ada di dalam Alkitab. 저는 실은 그 주일교회 교사인데 저는 30년 동안 지금까지 교사를 해왔고요. 그리고 저는 그 어떤 성경 세미나가 있으면 듣기 되게 좋은 사람이라고 합니다. Ya, saya sudah menantikan sejak lama ya ingin tahu lebih banyak tentang tentang kitab Wahyu karena saya sendiri
kurang begitu mengerti akan isi daripada kitab Wahyu ini. Tapi saya bersyukur bahwa Pastor Choi sudah memberikan penjelasan yang cukup sederhana sehingga saya juga bisa mengerti. 네, 그래서 솔직히 이 요한계시록에 대해서 그 어떤 그런 궁금성을 많이 있었는데, 그리고 이번 강의를 통해서 지태호 목사님 통해서 깊이면서 간단하게 설명해 주셔서 너무 감사드립니다. Ya, kiranya Tuhan memakai para pastor di sini dengan luar biasa supaya kita boleh semakin melebarkan kerajaan surga. Terima kasih, selamat malam. 저뿐만 아니라 또 이 강의를 통해서 참석하신 모든 목사님께 여러분들에게 또 하나님께서 사용하시길 기도합니다. Puji Tuhan, Terima kasih, terima Bu. kasih. 감사합니다. Mungkin dari tim Korea akan bawa special song, Pak Randy, atau bagaimana? 네, 목사님. 네. 수료식 하기 전에 네. 혹시 특별송 준비하셨습니까? 있지 그러면. 예, 알아봐. 시온교회 청년들 특별 찬양입니다. Ini adalah pemuda-pemudi di gereja Sion, Korea. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua. Change.
pertama kali Pak Kenny yang sudah berdoa pembukaan tadi. Silakan. Pak Kenny berkata haleluya katanya. Saya dengar. Ada Pak Kenny? Haleluya. Haleluya. Pastor Dr. Robert Tawasako. Nah, ini Pak Robert. Ya, Pak Robert. Pak Robert bilang haleluya, Pak. Haleluya, Pak. Selamat, Pak. Dibuka speakernya, Pak. Belum dibuka, Pak. Pak Robert. Haleluya, Pak. Terima kasih. Haleluya. Tuhan memberkati, Pak. Bisa ditukar tiket tuh, Pak. Siap, siap, siap. Selamat. Hei, selanjutnya Pastor Lukas Timotius. Ya, oke. Amin. Haleluya. Amin. Yang berikutnya Pastor Andrew Sukindal. Ya, ini Pak Andrew. Selamat ya, Pak. Selanjutnya Ibu Heni dari Amerika. Haleluya, Ibu Heni. Haleluya, Kamsanita. Thank you so much. Thank you. Baik, berikutnya Ibu Sieni. Haleluya, Ibu Sieni. Ya, Bu. Siap-siap ke Korea, Bu. Siap. Baik, selanjutnya Pak Revo. Haleluya, Pak Revo. Haleluya, selamat, Pak. Haleluya, satu lagi Ibu Grace. Satu-satu karena waktunya tidak cukup, karena kita jumlahnya banyak. Mohon maaf, jadi akan segera dikirim. Oke, ya Bapak Ibu, sekali lagi peserta yang sudah membantu kami selama seminar, ya Pak David Samuel, Pak Paulus, Pak Panji Nugroho, Bu Adi Paulan, semua mereka yang selalu membawa pujian setiap acara seminar, Pak Ferdi juga malam ini sangat memberkati kami. Jadi terima kasih semuanya untuk kehadiran, untuk kerjasamanya. Saya harap kita tetap terus saling kontak, dan kita adalah keluarga di dalam Tuhan. Silakan Pak Redi diterjemahkan. 오늘 강의를 끝났는데 앞으로 계속 좋은 관계를 가졌으면 좋겠습니다. 네. Yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus. 살아계신 아버지 하나님, Kami bersyukur buat malam ini Tuhan, di mana akhir dari seminar tentang kitab Wahyu. 1월달부터 시작한 이 요한계시록 강의는 오늘 마치게 해주심을 감사드립니다. Berkati kota dan negara ini Tuhan. 하나님, 한국이라는 나라 그리고 한국 교회를 기억하여 주시옵소서. Dan biarlah negara Korea lebih diberkati Tuhan dalam pelayanan misi, dan Indonesia juga dapat diberkati. 한국 교회를 통해서 또 많은 나라들이 선교에 참석할 수 있도록 사용하여 주시옵소서. Kami akhiri dan kami menutup acara ini di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Terimalah berkat dan kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. 아버지와 성자 성령 이름으로 마무리. Kasih sayang dari Tuhan kita Yesus, Bapa kita 이제는 Yesus, 주 예수님의 크신 은혜와 dan di dalam persekutuan Roh Kudus, 하나님 아버지의 그 무한하신 사랑과 그리고 성령과 교통하심이 이 강의에 참석하는 분들에게 이제부터 마라나타까지 있기를 기도합니다. 아멘. Amin, amin. Terima kasih, Pastor Lukas. Thank you. Thank you so much. Terima kasih. Kamsanita. Terima kasih semuanya. Ya, thank you. Terima kasih Pak Ferdi. Ini pujiannya luar biasa. Pak Ferdi, terima kasih Pak Ferdi. Terima kasih.
Baik, dimulai dari